ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। देख लेना कहीं मोहब्बत वतन के आड़े ना आ जाए। सुल्तान इसे बगौर देखते हुए बोला, नहीं आती, मुझे खुद पर इतना यकीन है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। वो पुर यकीन लहजे में बोला तो सुल्तान खामोश होकर रह गया। इसने वाश बेसन का नल खोला और मुंह पर पानी मारा तो इसके जलते हुए वजूद में थोड़ी कमी वाक़ई हुई। सामने लगे शीशे में हनूज उसे अपना आप नज़र आ रहा था, जिससे घंटों बातें करना और ख़ुद का एहतिसाब करना इसके मामूल में शामिल था। तो ठीक है मिस्टर सुल्तान, कोड नेम अल्फ़ा 1, मैं आने वाली हर मुसीबत और हर कस्म के सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वो हल्के फुल्के लहजे में बोला और कमरे से बाहर निकल आया। इनाया बड़े तरीके से वहाँ खोज लगाने पहुँची थी, लेकिन ऐन वक्त पर वही काली गाड़ी मुखालिफ सिमत से आती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से उसे बदहवासी में वहाँ से निकलना पड़ा। उफ, एक तो उसे भी उसी वक्त आना होता है जब मैं किसी इम्पोर्टेंट काम में मसरूफ़ होती हूँ। वो दांत कचकचाते हुए बोली और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। लेकिन इसके दिमाग का कीड़ा अभी पूरी तरह से बेदार था और इसीलिए वो दोबारा से जाने का फैसला कर चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रोका जाएगा और मेरे यहाँ आने पर सवालात ही किए जाएंगे ना। कौन सा मुझे पकड़कर अंदर कर देना है इन लोगों ने, या फिर मुझे गोली मार देंगे ये लोग। मैं भी आज जिस मकसद के लिए आई हूँ, इसे हासिल करके ही वापस जाऊंगी। वो तहिया करते हुए बोली और गाड़ी को यू टर्न देते हुए वापस डिग्निटी की जानिब चल पड़ी। इसने गाड़ी मेन गेट के सामने रोकी और खुद नीचे उतर आई। सामने ही एक गार्ड कुर्सी पर बैठा हुआ ऊँघ रहा था। बात सुने, मुझे आपसे कुछ मालूम करना है। इसने गार्ड को आवाज़ दी तो वो चौंकते हुए उठ बैठा। जी मैडम जी, पूछें। गार्ड एक ज़ोरदार जमाई लेते हुए इसकी जानिब मुतवज्जह हो गया। यहाँ अल्फ़ा 1 होते हैं, इन्हें जाकर बताएं कि इनाया उनसे मिलने के लिए आई है। वो थूक निगलते हुए मजबूत लहजे में बोली, लेकिन इसके लहजे का खोखलापन उसे खुद भी महसूस हो चुका था। कौन किसकी बात कर रही हैं? क्या बताया आपने? एल्फी वाले, ये कौन हैं? गार्ड नासमझी से उसे देखने लगा। वो कमांडो हैं, यहीं होते हैं, अल्फ़ा 1 कहते हैं उन्हें। उसके दोस्तों को भी मैंने यहीं ड्रॉप किया था। वो तुका मारते हुए बोली, मैडम जी, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो मुख्तलिफ इदारों को गार्ड सप्लाई करती है। अगर आप किसी गार्ड के मुताल्लिक जानना चाहती हैं या कोई कंप्लेंट है तो अंदर रिसेप्शन पर जाकर बता सकती हैं। वहीं से आपको मुख्तलिफ गार्ड्स और उनकी ड्यूटी के बारे में भी पता लग जाएगा। लेकिन जो नाम आप ले रही हैं, ऐसा कोई भी बंदा यहाँ नहीं होता। गार्ड यकीन से बोला तो वो मायूसी से वापस पलट आई। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने उन दोनों कमांडोज को यहीं उतारा था। लेकिन उन्होंने भी तो इस बात को कबूल नहीं किया था कि वो भी किसी अल्फ़ा 1 को जानते हैं। और फिर अब ये गार्ड कह रहा है कि ये प्राइवेट गार्ड सप्लाई करने वाली कोई एजेंसी है। समझ नहीं आती अल्फ़ा 1 कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। वो रो देने के करीब थी। आंखों में आए आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए वो वापस गाड़ी तक आई और उसे स्टार्ट करते हुए तेज़ी से वहां से निकाल लाई। जो आखिरी उम्मीद इसके अंदर जिंदा थी, आज वो भी दम तोड़ गई थी।
نہیں یاد کروں گی اب تمہیں کبھی بھی، یہ سمجھ لوں گی کہ تم کبھی مجھ سے ملے ہی نہیں تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے گاڑی چلاتے ہوئے بڑبڑائی، اور جیسے ہی موڑ مڑی، اسی وقت اسے سامنے سے آتی سفید رنگ کی وین نظر نہ آ سکی، اور اس نے اپنی گاڑی سیدھی ہی اس وین میں ٹھوک ڈالی۔ تصادم خاصا زوردار تھا، اور سامنے والی گاڑی الٹ چکی تھی، جبکہ اس کی اپنی گاڑی بھی سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھی۔ اچانک ہی فضا گولیاں چلنے کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، اور بے ہوشی میں جانے سے پہلے اسے بس اتنا یاد تھا کہ کوئی اسے اس کی گاڑی سے باہر نکال رہا ہے، اور ساتھ ہی گولیوں کے شور میں دھماکے بھی شامل ہونا شروع ہو گئے۔ بس ایک سایہ سا اسے نظر آیا، لیکن اس حال میں بھی وہ پہچان سکتی تھی اس وجود کو۔ ہاں، وہی تو تھا جس نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، اور جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ وہ الفا 1 ہی تھا جو اسے گاڑی سے نکال رہا تھا، اور پھر اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اسے دوسری گاڑی میں منتقل کرنے لگا۔ تم نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا الفا 1، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، اور ہوش میں رہنے کی اپنی سی کوشش کرنی چاہی، لیکن اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دنیا و مافیا سے بے خبر بے ہوشی میں ڈوبتی چلی گئی۔ جو آخری بات اسے یاد تھی وہ یہ تھی کہ الفا 1 نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے کام میں لگا رہا۔ ملک نذیر کے حکم پر وہ لوگ بھرپور تیاری سے ڈگنیٹی کے آفس پر شب خون مارنے کی تیاری کر کے آئے تھے۔ کامی شاہ اس سارے معاملے کا ہینڈلر تھا، اور اس کی سربراہی میں یہ سارا کارنامہ سرانجام دیا جانا تھا، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ یہاں ان کا پالا ایک مختلف نوعیت کے مسئلے سے پڑنے والا ہے۔ ابھی تک وہ لوگ بہت ہی محتاط اور نظریں بچا کر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ آخری موڑ مڑنے لگے، اچانک ہی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکرا گئے، اور تصادم اتنا شدید تھا کہ ان کی گاڑی الٹ گئی، جبکہ اگلی گاڑی کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کامی شاہ چونکہ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا، اس لیے گاڑی کے الٹنے سے باہر کی جانب گر گیا، اور زخمی ہونے سے بچ گیا، جبکہ اس کے باقی کے ساتھی گاڑی میں ہی موجود چیخو پکار مچا رہے تھے۔ وہ غصے سے اٹھا، اور اپنے ہاتھ میں موجود گن کو برسٹ موڈ پر کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ ان کا اتنا اہم مشن ایک لاپرواہ ڈرائیور کی وجہ سے ناکام ہو کر رہ گیا، اور وہ اپنی ناکامی کا بدلہ اس گاڑی کے ڈرائیور کی جان لے کر چکانا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی وہ محض چند قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ اچانک ہی اس پر ایک افتاد ٹوٹ پڑی۔ بازو میں لگنے والی گولی نے اسے ڈگمگا کر رکھ دیا۔ اس نے حواس باختہ سا ہو کر سامنے کی جانب دیکھا تو اسے کالے رنگ کی گاڑی کھڑی نظر آئی، جس کی اوٹ میں سے ایک بندہ نکل کر سامنے کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ماسک نے ڈھانپ رکھا تھا، اور جسم پر وردی بھی ایسی تھی جیسی کمانڈوز کی ہوتی ہے۔ قریب آتے ہوئے اس نے ایک بم اپنی جیب سے کھینچ کے نکالا، اور اسے وین کے دروازے سے اندر کی جانب اچھال دیا۔ ایک ہلکا دھماکہ ہوا، اور گاڑی دھوئیں سے بھر گئی۔ کامی شاہ نے ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے اپنی گن اس بندے کی جانب سیدھی کرنی چاہی، لیکن اس کمانڈو نے مطمئن سے انداز میں ایک اور فائر اس کی جانب داغا، جو اب کی بار اس کی ٹانگ میں لگا، اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اپنی دھندلی ہو جانے والی آنکھوں سے کامی شاہ نے سامنے موجود بندے کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اب گاڑی کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، اور اس میں موجود ڈرائیور کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کامی شاہ نے اپنی بصارت پر زور دیتے ہوئے آخری مرتبہ اپنی گن کو سیدھا کرنا چاہا کہ اچانک ایک کالی وین تیزی سے وہاں پہنچی، اور اس میں سے کمانڈوز نیچے اترتے ہوئے اس کی جانب بڑھے، اور ڈورٹ فائر کیا جو اسے دنیا و جہاں سے بیگانہ کر گیا۔
डेविड दोनों बाजू टेबल पर लगाए, परेशानी के आलम में डैनियल को देखे जा रहा था और इसे किसी तौर चैन नहीं मिल रहा था। तो ये थी तुम्हारी प्लानिंग, और ये थे तुम्हारे वो मोहरे जिन पर तुम्हें हद से ज़्यादा एतबार था। अभी वो पहुंचने ही ना पाए थे कि इस अल्फा वन ने इनकी पूरी टीम को ना सिर्फ वहीं जला दिया, बल्कि यरगमाल बनाकर अपने साथ भी ले गए। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक हम लोग अपने हर मकसद में कामयाब होते आए हैं, लेकिन इस मुल्क की एक छोटी सी एजेंसी, जिसके बारे में हमारे पास इंतहाई नाक़िस मालूमात हैं, उसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। और इतने वसाइल होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। डेविड खुद पर ज़ब्त करते हुए बोला, तो डैनियल ने अपना झुका हुआ सर उठाया। चीफ, अब ये मेरी भी ज़िद बन चुकी है। अब मैं अपने प्लान बी की जानिब जा रहा हूँ, जो बहुत ख़तरनाक है। और प्लीज़ आप मुझे ये सब करने से नहीं रोकेंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया है, और इस मलक नज़ीर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो सारी उम्र याद रखेगा। लेकिन अब मैं बराह रास्त इस खेल में कूदने जा रहा हूँ। डैनियल एक सर्द आह खारिज करते हुए बोला, तो डेविड ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। और तुम क्या कर लोगे, ज़रा मुझे भी तो कुछ पता चले। डेविड उसकी आंखों में देखते हुए बोला। डैनियल के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चला था, तो उसने गुस्से से बोला कि मैं अब खून बहाऊंगा। वैसे भी वो जानते हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है। जब इतना जानते हैं तो फिर ऐसा ही सही। अब की मर्तबा हम लोग सामने से वार करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतरीन जंग वो है जिसमें तमाम मोहरे दुश्मन के ही इस्तेमाल किए जाएं। हमें ये दोनों काम एक साथ करने हैं डैनियल, वरना इस कौम की एक बड़ी बुरी आदत है कि अचानक से ही इस कौम में अपने वतन का भूत जाग जाता है और सब एक हो जाते हैं। तुम अपना मिशन शुरू करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इनके बीच में जारी ये खाना जंगी रुकनी नहीं चाहिए। डेविड ने तंबी करते हुए बोला, तो वो खामोशी से अपना सर हिलाकर रह गया। एक के बाद एक नाकामी ने इन्हें बिल्कुल ही बेबस कर दिया था, और यही वजह थी कि वो खुलकर खेलना चाह रहे थे। वो परेशानी के आलम में कमरे के चक्कर लगा रहा था। तैमूर उसे इस हाल में देखकर कुढ़ रहा था, क्योंकि वो जानता था सुल्तान की इनाया से मोहब्बत, जो कि बेहद जुनूनी थी और जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद शिद्दत आती जा रही थी। कंट्रोल कर खुद को यार, ऐसे ही रहा तो अपने बाकी कामों से भी जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ उसे, और वो बिल्कुल ठीक है। तैमूर इसे समझाते हुए बोला। तैमूर शहजाद उर्फ बरादोवन, तुम नहीं जानते कि ये खेल अब किस जानिब चल निकला है। जब वो लोग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए तो इन्होंने इनाया को निशाना बना डाला। खुद ही बताओ, अगर मैं कल वहाँ ना पहुँचता तो वो इस बेचारी का क्या हाल करते। वो कामी शाह तो उसे मारने के लिए तकरीबन सर पर पहुँच चुका था। बड़े वक्त पर अल्लाह ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया, वरना वो तो फिर गई थी ना। उसे किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। ओ यार, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हैरत हो रही है कि तू इतना अक्लमंद होने के बावजूद इतनी निचली सतह पर कैसे सोच सकता है। अब की मर्तबा तो तैमूर चिढ़ ही गया था। क्या कहना चाहता है दोस्त, साफ साफ बोल, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। वो लाचारी से तैमूर को देखते हुए बोला, तो वो अपनी जगह से उठते हुए इसके सामने चला आया। ये सब हमारे लिए आए थे पगले। मेरे ख्याल में इन्हें पता लग गया है कि इस सब के पीछे डिग्निटी ही है। वो अपनी भरपूर तैयारी से आए थे, लेकिन रास्ते में इन्हें इनाया टकरा गई, और वो भी जानबूझकर नहीं। ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था जिसमें इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा और इनका मंसूबा भी खाक में मिल गया। वो तो शुक्र है कि तू इनाया के पीछे ही निकल गया था, और तुझे देखते हुए पता नहीं मेरे दिल में क्या आई, जो मैं भी निकल आया।
ورنہ تو سمجھو کل کام ہو ہی گیا تھا۔ اب کل ملا کر یہ کہ وہ کامی شاہ ہمارے قبضے میں ہے، اور اسے بھیجنے والے کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس سے ہم نے ملک نذیر کی ساری باتیں اگلوانی ہیں، اور اپنی اگلی چال اس کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی چلنی ہے۔ تیمور اسے بازوؤں سے تھام کر بولا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔